So, good afternoon guys. So, karon fresh na ang pig. Nakaligo na. So, walay lingaw. Mag-real talk ta. Istorya ta ng kanang kada bitang kinaiya bitaw nga kung gusto ka mo tulo, gusto ka mo tabang, baga Bisaya ang ta dire guys, kuyawan. Kana bang gusto ka mo tabang ba unya na kay doubt sa kugulingon kinahanglan tabangan man siya. Nga di man siya angay tabangan pero ngatag ka. Pero mo lagi na dagang gikag ana. Na do you think guys, maayo na? Comment daw kung maayo ba na nga mutabang ka and then pagtalikod dagang gikag ana na kuyawan maninay may imong tabang-tabang nya pagtalikod nimo gilibak like ka na do you think nga kuan nay blessing nga maabot sa iya or unsa ba nagulat ka or lahi man ta og kinaiya lahi sa prinsipyo na ang uban pod mutabang siya sa anak nga tawo kay naa siya gihulat nga balos kay nagtabang siya anak kay iyang unahon na makatabang pud sa iya ha na unya karon guys, do you think nga nindot na nga kuan nga kinaiya? Comment din mo guys sa maayo ana be na ingon ana, di ba? Mo na maayo siguro guys na ingon ana lugar mutabang ko niya pero nagulat ko nga kanang nga mutabang po siya sa kuha ingon ana lugar imong mindset kuyawan wag di na maayo guys. Real talk lang ni atuwa kumbaga praktikalan ta karon nga panahon ba nga aside sa makita nimo sa imuhang real life o sa imo ba ng pamilya o sa imo ba ng mga amigo may tabo kung gid na nga ingon ana pero kung sa ako po na nga side yun kung na ako ikatabang tabang ko pero kung wala nga lisod sad og magpakana ako nga bisig wala ko pakitang tao lugar ko nga nitabang ko pero gahulat tay ko nga naibalos di ba na maayo. Real talk lang ta guys. Alam mo kasuko diha. Itong naigo ba? Matabang ganito sa ating sikataw o sa atong pamilya o sa atong kagalingon nga pamilya. Ayan na pagulat o balas. Ang naay imo ha. Tabang. Ayan na pag yaw-yaw. Tabang lagi ka. Pero nana. Di na maayo. Naa si God ay nagtanaw unsa day mo na ang Ginoo nagtanaw kung unsa ka kasinser nga nitabang sa imong sikat tao sa imong pamilya dapat dili ka magulat og balos ngun ana ra siya guys. So comment mo guys kung sakto ba ko o di kung lahi man tag prinsipyo nara po sa inyo kuyawan. Bye.